بھی جمع کرن والی بلڈنگ تو مال جمع کرن والے جائیداد جمع کرن والی کار تیم گاڑی جمع کرن والی مال تیم لباس جمع کرن والی پنیس واللہ پنیس گرز من چورو چورو پانچو پانچو سینو سید بات کھون والی میانی جوان میانی بزرگ والی حدیث پاک بول بگون سان فرماؤنی حضور او میانی رفیق آیات میں ونقنا گرز من چیئے کیا موجود فرماؤن اور آئی ندا سید الانبیاء سن گرواجن سید الانبیاء سن گرواجن سون تاجدار نبی سون غمخار نبی واللہ مالک مختار نبی اوم سن گرواجن تربائی ندا تاجدارا ان میں بان گرسن ناچو تریش بغیر کینت موجود ادم میانی جوان میانی بزرگا اگر نہیں کال چل ماز آسی کال چل کھتنی تیتیس کالس بات کی یہ تیس کالس تو دیز سین آس نہیں یہ تیس کالس نتر سین آس نہیں ولا میلاد پڑھن والا میلاد مناون والا مولود پڑھن والا یہ تیس کالس نوٹ سین نو سین یہ تیس کالس نتر سین چور سین آس نہیں یہ تیس کالس کھگن باتیں واللہ ماج تلک مالش تلک بانی تیاسن لبر اگر ہی چاکو کوئی سنو سی گھر پر پنی ماجیو سیرنی تمت پنی گرواجیو سیرنی تمت مگر نبی سے گرواجین ونن تاجدارا گرس منچون تریش بگر کینت موجود چلو من کو اکی گرواجون حالی من حضور چدمی گرواجنی ونن اے میرے فیق حیات میں شریک حیات میں ونقلا گرس من چاکیا موجود فرماؤن آنی طرف دیعین دائی ون تاجدارا گرس من ناچو تریش بگر کینت موجود چتو تیاد یاد سان تاجداروں چی شکمی مبارکس کنی گنج مچ مگر پان دوتت نا ایک دو چی پاک پان رو دک ایمان روز دری ہنن حالتن مجھتی دوک دیوان تو جو رو دک پرد تراوان تو جو رو دک ایک نفسج دیوان تو جو رو دک یوڑ بران تو جو رو دک چھپ چھپ کے تو جو رو دک کھجت کھجت بات کھوان تو جو رو دک کھج کھج کھوان جوان مگر تائیدار سنی کلام رو دوی زبان پر حضور چو شکمی مبارکس کنی گنی مچ کیوں جواب وفاداری اور ثبوت تھا میانی جوان میانی بزرگا مین بنی بین موج کیوں جواب دیکھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاروق اعظم جنگ عادت من پرمان یسو اللہ کفرین طرفوس یہ من فاروق اعظم نبی سنیز محبت من نبی سنیز پروانت من نبی سنیز عشق من نبی سنیز محبت من پرمان نو قتل کرد کیا جواب تمن صحابین پروردگارن تکلیف چھو درومت طبیب چھو گوانن تای پی کیسس کالس مجید نگسنی تای پی کیسس کالس عبادت راوین تمن صحابی چھوڑے ورن او طبیب عمر بر روز تکلیف کرن برداشت مگر اخ وقت راون یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کیا ونک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنیش نے جسون دمنس اے میانی گبرا اگر ای واللہ میں نے تلوار تلیات بزانات نے تمسات سو کیا نو سو بنما تمسات ان چونی گردن واللہ تننی جدا کری یہ زنیت سوسک بے وفا سوسک قدار جناب محمد رسول اللہ حتی میانی جوان میانی بزرگا سکس وفاداری ہاوک نبی سین دربار سکو ہاوک نبی سین دربار جس سوال کسی گونک من ربوں کا مگر یہ ناشی پئی رب چھتنا وچمد نہ چھتنا وچمد ما دینوں کا انسا دین کیا چھی اگر یہ دنوئی درائی مگر یہ تریم سوال گچی یہ نا گچی کی بھی سوال یہ نا گچی واللہ کی بھی سوال خدا دین ہاؤن دین ہاؤن مگر پروٹ کنی نور بشکتا کھانا کرنے موقوتا تقول فی حقی آدھر رجل وانسا یمی شخص متعلق کیا ہو سکوانا سوال کھائی بوسوز اکتا میلاد مناون بوسوز اکتا مولود پڑھن مگر پاکن دوسوز مجید مشراون سوال کھائی بوسوز میلاد پڑھن مگر مول مودوسوز ناراض کرون سوال کھائی بوسوز میلاد مناون مگر پنکوڑو سن بے حیا سوال کا بوسوز مولود
خان مگر پنن نچو سم دربدر حال یہ سم پریشان حال یہ سم نماز گزار یہ سم شراب بنومت یہ سم بدکردار بنومت یہ سم خدا سننا فرمان بنومت یہ سم نبی سننا فرمان بنومت تا جواب کیا دکھ امن ساتن نبی سنیز دربار اتمن نبی از برونٹ کن اگر نیچے پش بڑ پانس تربیت آشی کرمت پش بڑ نبی آسن پرزنومت پنیس عیالشی تربیت دزمت اور پنیس عیالت امی ترکیب دزمت توی تی پرزنائن جناب محمد رسول اللہ اگر ای پرزنومت آسن رشت پر رشتہ آشد کرمت مضبوط سا رشتہ آشد کرمت گسکم ساتھ من او نکیرہ ملکر مجھے کیوں پوچھتے ہو میں کیا جی چھو ونن یہ کچھ تنا آزونیو امسی میں عمر پر آز وفاداری کر میں عمر پر امیس پر نات خانی کر میں عمر پر امیس پر میلاد منو میں امیس پر عمر پر مولود پڑھ میں عمر پر امیس پر نات خانی کر میں عمر پر درود خانی کر میں عمر پر پنجس عیال اسرود آز تربیت کرن آج مجھے مت پوچھو آزونیو امسی یا کل میں تو اشار چھو کرن حضور گجتونی طرف جواب جن اوم نکیرو ملکر اس کو چھوڑ دو او نکیرو ملکر اس کو چھوڑ دو او نکیرو ملکر یہ تروین یل کیا جی یا چنیون داغدار کیا جی یا چنیون وفادار کیا جی یا چنیون نات خان کیا جی یا چنیون مولود خان کیا جی یا چنیون درود خان کیا جی یا چو انسان یم دنیا اندر مضبوط رشتی چو کرمت ذات محمد رسول اللہ یم مضبوط رشتی چو کرمت ذات پاکی حضرت اللہ یم دنیا اندر پرزنو مجھ ذات محمد رسول اللہ فرمونی الدیمی کروانی کل پھر رخ شکرن تم میون تاجدار اور دیوئی ندائیوان تاجداران تریش بگر چن گرسمن کینت موجود تھوڑا پہ پار تھوڑا بہت حساسانیم کلمہ تاجدارا تریش بگر چن دمن حضور پیرن تریمی گرواج نکن سور می پوچھ می وغیرہ یہ تا گرواجو سورن اس تیتان کن چوزور روک کرن مگر سارین انتر بجوئی ندائیوان تاجدارا تریش بگر چن گرسمن کینت موجود یہ چھ کھوت کال چورو سنیو بات کت کس پگا پھجن نشان تو شیخ کا ملنمت صبح پھلتے رات گئی آدھا ادھگیو ہو ردو رات آدھی سنت فرس کرمہول آدھا بڑ بڑ سنت فرس اتا جنت سنیو نادادی وقت چنما چھئی تک سرندو وقت چنما چھئی بندگی بے وقت چنما چھئی مزاق کھندو بے وقت چنما چھئی شرمندگی شیخ کاملان فرموت کوشر پر اگر نہیں عربی تو سمجھیون تو اردو سمجھیون مگر شیخ کامل صاحبان ہوسی کوشر پر سمجھیون فرماون حضور علیہ السلام یوتی کرواج نہیں منن چکا چن اور کیا ندا چیون بڑی منی ساری تریش باگان شن بڑی منی تریش باگان شن تمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپنن صحابن کو رخ کرن تربیت یافت صحابی پرورد صحابی دمن یم سری تھل تھل ونچن روئے حضرت محمد عربی فرماون دمن یوتی حضور ون کمن کل پیرن بڑی منی ساری کمن پنین صحابی کبارن کن یوتی پنین صحابن کن چی پیرن حضور فرماون او صحابو تھلو تایم چاکات یوت صحابیا یمیش مس مینس مہمانس از پنن گر مہمان بنائی یس پنن گر نیت امس مینس مہمانس مہمان بنائی اور امس کھانا یڑ بریت چاکات تایمز تیوت کا صحابیا حضور نے پسند اس شکم مبارکس کہنی گانن صحابی کہتے آسان تیمی آئی یم تھوان گری چول لگی
یم تھوان گر ستہ سن رنت منس پتہ حضورن ہنس تربیت کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ یم بوزان سن پٹ یوت اشواز تیوت گئی اس پہ عام بوزان کہ عمل ما چاہیے یم اس کت بوزان گوڑ اس پہ عمل کر یم گوڑ تت عملی جام والا ات اشن برونٹ پام اش یہ بوزو اکن بور بیکن سنگر اچھی بوزن خاطر تیار پت پہ عمل کرنے خاطر تیار گژھان اچھی ون یہ مذاق کرنے خاطر اش این تم نیت اش محبت ہچھا چاہے ونن وول پت لکٹے اشتن توت ہچھا کن ساتن چھ لکٹس نشی بڑ کت بڑ چھ قابل عزت مگر کن ساتن چھ لکٹس نشی کت گژھِ خیال لکٹ آس بوڑ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماون دپان یل کانٛہہ نصیحت کرو نصیحت بوٗزِو یہِ چھُ ونن وول آسہِ اُکُن ٲسۍزن وٕچھان پتہٕ ٲسۍتن یہِ گۄناہ گار یہِ ٲسۍتن شراب شرٲبی یہِ ٲسۍتن چرسی اگر رٕژ نصیحت کرنو اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل کہ تٔمِس مثال چھُ پانہٕ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہِ حدیث سۭتۍ دِوان یُس امہِ ساتن تتھ مالس سُہ رٲچھ تھٲیو پتہٕ آیو شیطان آیو ژوٗر لٲگِتھ پتہٕ لٔگۍ ساتن پھریو پتہٕ ترٛوو صحابین دۄیمہِ لٹہِ ترٛیٚیمہِ لٹہِ تہِ پتہٕ ییٚلہِ دوٚپنس حضرت اگر مےٚ آز ترٛٲیِو یلہٕ آز ونو رٕژ عمل آز ونو رُت وظیٖفہٕ شۄنٛگن وِزِ ٲسۍزیو پران ووٚننٕے تہِ ووٚننٕے پوٚز مگر یُس یہِ ونن وول اوسُے سُہ اوسُے نہٕ پٔزۍ یور سُہ اوسُے شیطان ووٚننٕے پوٚز مگر یُس یہِ ونن وول اوسُے سُہ اوسُے نہٕ پھِر رُخ صحابہ کبار ونو گو میانو صحابو چھا تُہۍ منٛز کانٛہہ تیُتھ صحابی کیا بناے پننہِ گرِ مہمان اَسہِ تھوٚو یاد عاشق سُے گوٚو یُس عشق نار دزے سرزن پرٛزلیس پننُے پان اشکول دو دیس وۄنۍ سنے سید وادی لا مکان یہ حضوروں ندا دت صحابیوں کو لبیک اش پڑھن تو رات واز مگر اوڑن کا ہدایت نظری کا مؤذن دیوان دوس پانچ مرتبہ ندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مگر نظری نماز کا اشن کامیابی کن کا رجحان کیا اجدبن اشن کامیاب کسی ضرورت رب دبن پکرو ہدایت مگر اجدبن رب اچن ہدایت ضرورت مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابن ونن کلا چاہتا ہی منزگا صحابیہ یس میں نے زمین مہمانت از کا پنی گھر مہمان بنائے اک صحابیہ کھڑا گا چھا بوجھو تربیت بوجھو تو فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مین صحابی چھو تارکن ہن پوٹ یستی من انسان یستی یہ محنز اقتداء کرتے میں انسان لوب ہدایت تو فرمو جنتی چھ سوئی جماعت ما انا علی اس مین اس طریقس و اصحابی بمین صحابہ ستت گس مینس امتس کلہم فی النار ستت کلہم فی النار مگر الا ملتا واحدہ مگر اخ جماعت اشیس گس کت جنتس ساشو ما انا علی ساشو سیس مینن طریقن بمینن صحابن طریقن یہ حضور نے یہ جوان تھون یاد یہ میانہ بین تھون یاد یہ بزرگس یاد تھون یہ بے ماج تھون یاد یہ فرماؤن علی صحابی چھو کھڑا گسن تاج دانا پاج نمن گھر فرماؤن یوتی گھر چوز بگنامن گروانی نچو آدن ایتی چھو سلام پنن صحابی پنن خاندار امس کرن فرماؤن دبن ام پر چھو صحابی وطن یہ خاندار وطن پنن خاندار نے اے میل شریک حیات ون مئی پان ون مئی زو تمنس آستام اشی مین مہمانی ون آستام اشی چین مہمانی ون مگر آز نچی میون مہمان نشی چون مہمان آئیچی مہمان سوزمت پانے جناب محمد رسول اللہ تنن میانی سرداج ون کیا چھو کرن ون چی گرواجی پنیس خاندار اسواز بڑھن ون چی صحابیاں پنیس صحابی اسواز بڑھن ون چی گرواجی پنیس خاندار اسواز بڑھن میانی سردار ون کیا چھو کرن میانی سرداج ون کیا چھو کرن تمن شریک حیات ون مئی پان ون مئی زوم یمن اخلاق کرس من چیاں موجود کے کرم چھو دکیں تیار کرمت کرواجن وطن یور
دمن میانی سردار گرس من آز اوسرون مدش کیتا مگر سوسی بچن دونین خاطر نو چانی خاطر تو نو سی میانی خاطر ادا کرواجین ون پنس خاندار سواز پڑھن مگر چچین پن گھر کنٹرولی گزن چانیز گھر چاسن نال علمت واللہ چانیز گھر چاسن شیطان نال علمت تو چین کنٹرولی گزن خاندار نیچی آسن نال علمت تو چین کنٹرولی گزن گرواج دیل کام پوچھے ون امیچ گینی خطن ڈکس تمہارا سا گوئی کیا کھالتی چاسن پوس سبنتی چاسن پوس تچین ام بگر کام کارا کی فرموی حضورو پوچھون چھے برکت گھری نبر کرتن برکت یہ چھندن فرمون ونچی گرواجین صحابی سن گرواجین وطن حدیث عرض کرن پنس امس سرتاج سردار سمجھن میں سردار ونوی بار دون سمچورین تم چھ بچن ان خاطر یہ چاولا دود آسن پت روجتن امس نیچی زیاد امس کوڑی آد یا مت روجتن آسن مگر مول موچی ان خاطر وارے کیا کرن مول موچ سکتی تنن دمن بچس گشت سکتی آسی مگر پاتی لیمس شو آرام لگی مس بچس نیش دمن مول کس گو شامت ہوئی سوری یہ چھنا آش وچھن دراصل چھنا جی آش وچھن گری ام چل کال تی میلو ماس صبح تی میلو ماس یہ دمن شاید چھو مین مال تی دیکھو یہ چھن توائی مس مالس ماس قدرہ کرن تمن ام دبس یلم بو سردارن پنی کرواجی تمنس اے میں شریک حیات ون میں پان تمنس آج دی پنن بچن دلاس آساو پن بچ پھا گئی آساو پن بچ پھا گئی تمنس کیا جا چینن نبی سن مہمان مگر پت کر جی کام تمنس شیلی منی واللہ کال چن چلاگ پت شیرون کیا اس تم ساتن ریجک کیا اس گدائیں چلاگ پنین من بانن من بانٹون یلس پنین بانن من لاگ شیرون تمنس شیشی زونگ چینا تھود وجی امس مہمان استروجی کھل جن تھود وجی زونگ چھنجی چھورائی آنس برونٹ کنتی تراجی باند میں برونٹ کنتی تراجی باند مگر باند ترویت وجہ تھود یہ خانداری والا پنس خاندار تھود یل وتک یم پت چھوراجی موم بیت چونگ چھوراجی ایل چھوراوک میانی سردار تم نے جیل چھوراوک پت گس کیا کال بار پت زالو پی مہمانن آج گزا مقلومت کے امیز گچین باسن کی یمو چھا کھمت یا نا چکا کھمت ہمن تے امیز گچی باسن یمو دی کھوں میں سیدین فرماؤ یمو کریو ہے عمل یمو کریو ہے عمل ونون میں کن جی خدا اگر چاشی میں کام ریجک پتی کا مسافر پتی کا مہمان سے دکھاتے ہیں حضرت نہاں جی اتنا شن ریز کوئی ون چاہ چائے پت ونیا زور ون چاہ چائے باتک دیاسنو کن رجحانا یہ اس طریق حضورا فرماؤں دبن یتی حضورو یتی ام صحابین عمل کر ہمی صحابیس یتی یڑبڑی رکھانوک چانوک فرماؤں نیلوڑ بغاوت در خدمت محمد رسول اللہ اگر عادل صبح یا پور بن پاگن پتہ کنشون یہ لگ ایتی ونو سڑک کالو سائن عادل صبح ام کو پھلینی سائن چو پھلینی سائن مثال ون مہمانو سر آت ام دتمت پھلینی صدر صبن حجت مہمان ام سو سامو دت کٹ پوس ام دت سمے ہے پت دت مسو پت دت مسی پترومس بستر پت دت مس بلاور پت دت مس کانگڑ اکر مسو اکر مسی اشاہ سمن یہ یتی ون مانن چھا سیتی ون مگر صحابین کرنا یہ عمل مگر صحابی خاموش کر تمہیں کس نے پتہ لگن کہ جی اس حضورن اعلی حضرت ان گوڑے امیش پروردگار گوڑے ونن وما هو علی الغیب بدنین یہ تاجدار چھن غیب ونس بخیل کی یہ غیب زانن دبنیل صحابی چ برون برون پاکن صحابی آو یہ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمود او میانی یار میانی پروار میانی صحابی یہ چرات یہ مینس مہمان سید عمل کر حضور ان مچامت محمد صحابی میں ان کوش حضور ون یوڑے دو او صحابی یہ چیمس مینس صحابی سید مینس مہمان سید عمل کر یہ کھانو تن اسپڑ گوئی راج ذاتی پاکی حضرتی اللہ و ذاتی محمد الرسول
رسول اللہ. اعلیٰ حضرت اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. وہیں کیا فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترے چیز زنجی پنن اک زنجی لباس زیبتن کرد تیم زنجی سو کھل چن سو لکم یس یوڑ مضبوطی یس وہیں پانس منزی آسز منجی زنجی پنن کے تریم کیا فرمو حضور فرمو تریم چیز زنجی اعمال الصالحات. یہ تیس بڑی اس دنیا باقی منجن ہوتی میں ہونے یہ میں ہونے اعمال صالحات جاگو نماز پڑھنی روزہ تھونی حج کرن زکاة دن عشر دن مالس ماجی فرما برداری خدا سے فرما برداری نبی سے فرما برداری اقامات بڑا عمل کرن زچن احترام کرن علم عزت کرن کودن بن شفقت کرن یہ سوری قریبن عزت احترام کرن یمن الخیال تول یتیمن الخیال تول سماج الخیال تول بے حیائی دور کرن بے شرمی دور کرن پنل کوڑ با حیا بناون پنل یچو با حیا بناون پنل قبیل با شرم بناون یم با ہدایت بناون یہ سوری چی اعمال صالحات المنزیوان رب چی دمن کی صورت من والعصر ان الانسان لفی خسر بے شک رب دمن زمان چون قسم بے شک انسان جو خسار اسمن بس اچھ پڑھ کر وہ اختتام اچھ پڑھ مولا انسان جو اشین مولی سوون اشین نبی تاجدار فرماون اشی پانے فرماون ذاتی پاکی حضرتی اللہ رب چی دبن ان الانسان لفی خسر بے شک انسان چو خسارت من مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات دبن تم لوگ چل خسارت من کے تم لوگ چل کامیاب تم لوگ چل کامراب تمن کو خدا تن نبی رج تم چو دنیا میں تی کامیاب تم چو آخرت میں تی کامیاب الا الذین آمنوا یمو ایمان وعملوا الصالحات بے روز رچ عمل کرن اعمال صالحات فرمو تری مزورو یوڑ فرمون قرآن مجید وعملوا الصالحات بے روز رچ عمل کرن وتواصوا بالحق بے روز حق ونن حق بوزن حق اس پر عمل کرن حق اس روز سادون وتواصوا بالصبر بے روز ہمیشہ مصیبتن مقابل کرن صبر کرن یہ میلاد اسشنا باقی ون میں اچھو مقصد تھا ان کائنات نبی یلیس نبی رائج چھ ذاتی محمد رسول اللہ وچو تن باقی مثال آخریت یہ محفل ہن پیغام یہ مولود پیغام چیئے اچھن اجدہ نبی یاد کرا کوئی داسن تیم تو منکن ہی ناظر آسن باقین دون آسن نظری گا اچھن اجدہ نبی یاد کرا ٹھیک چیز میں ان بڑی سوری حق روزمت چھ مولی صحبت مگر اگر اس تو مقصد تو اچھن دل کامیاب کیا اگر اس مقصد ہم عمل کرت یہ پر بنیاد ہو تل چھ کامیاب اتکر ون سرتاج صاحب ونن شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اش نماز گزارتی عبادت گزارتی ساری اعمال انجام انن والوں مگر بے کیا اش تموش ہر وری مولود پڑھن مگر مولود اس پتہ اش آخرت پر نبی اس پر تھود وت سلام پڑھن اصلی شن کہیں سرمائے بون خدا اس نماز چے روز چے مگر پڑھن یعنی کہ اس پڑھوئی نا حضرت اشنا چے کہیں تے سرمائے اچھو سرمائے مگر ایمن چے تعلق خدا سے کرنا قبول نہ بدو خدایا مشی اکوئی سرمائے بوشے نبی اس پر تھود ہوئی سلام مگر اس انسان فرض درائی اور مباح چیز خلاف اولا چیز رکھی انسان چے کامیاب رب دبا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره جس انسان خدا است خدا سے رسول اس اذا واتنا ان کیا کو نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تو میں قرۃ عینی فی الصلاه نماز میں نے چشمان مبارک نے ٹھنڈک وہ انسان پڑھی نماز نو حضور ان چشمان مبارک آرام یہ نہ پوڑ تم کے بعد نو نبی سے چشمان مبارک اذا تکلیف رب دبا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره
فرموک یس انسان خدایس تو خدایس رسولس اذا واتنائے رب چھ تمس دنیا مز تہ لعنت کران رب چھ تمس آخرت مز تہ لعنت کران یہ لاکھ کرتن پت دعا ام سنس دعا چھ کہن تہ اہندس دعا چھ کہن تہ اس لیے مے چھ امید کہ باقی چھ تہ علماء کرام نش بوزتی نبی سن عظمت نبی سن شان میں اس آج پنی جو یہ اراد کرمت آج کرو بتا یہ نصیحت کہ نصیحت کیا اس کہ یہ انسان گش آسن کیا نبی اس پت پنن پان مال جان اولاد سوری کیا قربان کرنے خاطر تیار مگر اس سوید گش میلاد مناون وول تے آسن سیرت اپناون وول تے آسن میلاد یہ ہوتا نا بلکہ سیرت تے اپناون صورت تے اپناون میلاد تے مناون انشاءاللہ تھابو امید قوی یہ تو بوزو انشاءاللہ ات پر کرو تی انشاءاللہ عمل کرنے کوشش اگر اس اوتام بے ہدایت چھ اس کرو انشاءاللہ کوشش پنس پانس ہدایت لبنچ اور اگر اس اوتام بے نماز چھ اس کرو کوشش بنو با نماز اگر اس اوتام پنس مالس ماجد رت سلوک اس کرن اس کرو انشاءاللہ کوشش اس کرو پنس مالس ماجد رت سلوک اگر اس خدا سے فرما برداری اس کرن اس کرو کوشش پنی فرما رب سے فرما بردار بننچ اگر نبی سے وفادار اس کرو کوشش انشاءاللہ پنس نبی سے وفادار امتی بننچ اللہ تعالیٰ بنائنی جماعت سری نبی سے وفادار صلی اللہ علیہ یا رسول وسلام دب سون سامان چھی یہی مولود کارن شب بس یہی مولود اللہ لا علیک یا رسول اللہ از الف آدم تا عیسیٰ مغفرت سارنی یہی مولود اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول بولہب گورہا بنیو استخفیف باعث رحم چوس یحیی مولود اللہ آتے کڑیو سوری نیابر آتے کڑیو سوری نیابر اللہ ایدنائی ابو لہب سنس کاتی کسوس یم صوبیہ کیا کرے کت کٹ کرنا آزا انگ جس دیتنس اشارت دنس گسا نیر سا آزاو سائنی گری نیچو نیر سا سگیہ کوئن آزاو مینس بویزاو نیچو سگیہ کوئن کیا کرنس انگ جس کرنس اشار کیفر آشد بنیو سندروارد تخفیف دوبن امس چم اشار کرمت لونڈی اس آس تمس کرم اشار نیار چھ گیخ آزاد من اگر نبی سن عاشقی پانن ات کرنیا ون ام پتھائی اشار یعنی کس کیفرس تکفیق میلی عذاب سندروار دو تکفیق گسی عذاب تمس میل راحت عذاب اگر نبی سن عاشق نبی سن پروان اشار کھائی پنیو یمو اتھو سوئی کیا تمس میل راحت پنی نیمن مصیبتا پنی نیمن تکلیفا پنی نیمن بیمارین تمام تم پنی نیمن پریشانین کیا تمس کرنا آزاد ذات پاکی حضرت دبل بولہب گورہا بنیو استخفیف باعث رحم چوس یحیی مولود اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول نبی آوسون بس باللہ تتھ گوا یحیی مولود صلی اللہ
قیام حضرت انمول پر فدا کر پون شوق تی ذوق پر یہ ہی مولود صلی اللہ علیہ یا تیس بس تھا روز خوشی حال چو گدا شاکری یہ ہی وسلام علیک یا اشد برہر الچیرہم کرو مہدوان یا لا اللہ صلی اللہ یا حبیب وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین پروردگار ای جماعت کرن آباد کریم ای جماعت کرن قبول کریم اسن نار بنن کر قبول کریم اسونی پڑھن کر قبول پروردگار آت پڑھ دے عمل کرن توفیق کریم خدایا عمل کرن توفیق کریم ایم بزرگ کرن آباد ایم بزرگ تو سلامت ماجی تو سلامت ایم بینل کر ہدایت ایم تو سلامت ایم جوان تو سلامت کریم خدایا وسیل صاحب مولود کریم خدایا وسیل صاحب مولود کریم آیت جوان تسیدہ